இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் இந்த காலை நேரத்தில் வாழ்த்துகிறோம். We welcome and greet you all in the precious name of the resurrected Jesus Christ. No seal, no stone, no God could keep Jesus from getting out of that grave. அவர் இங்கே இல்லை, அவர் சொன்னபடியே அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். அவர் வாக்கு மாறாதவர். வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்து அதை நிறைவேற்றுவதிலே அவர் வல்லமையுள்ள தேவனாய் அவர் காணப்படுகிறார். அவர் சொன்னதை செய்து முடிக்கும் வரைக்கும் நம்மை கைவிடாத நேசராய் இருக்கிறார். ஆகவே இந்த நேரத்தில் சந்தோஷத்தோடு உற்சாகத்தோடு அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை நாம் உணர்ந்தவர்களாக இந்த ஆராதனையிலே நாம் பங்கெடுப்போம். எழுந்தார் என்ற துணி எங்கும் கேட்குதே என்ற அந்த கவியை நாம் பாடி நம்முடைய தேவனுக்கு நாம் மகிமையை நாம் செலுத்துவோம். நாம் எழுந்து நிற்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் எழுந்து நின்று உற்சாகத்தோடு நாம் பாடுவோம். எழுந்தார் என்ற துணி எங்கும் கேட்குதே, எங்கும் கேட்குதே, பயத்தை என்றும் நீக்குதே. அவர் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் தேற்றரவாளனாய் அவர் காணப்படுகிறார். ஆகவே நம்முடைய குரல்களை உயர்த்தி தைரியத்தோடு நிச்சயத்தோடு கூட நாம் பாடுவோம். எழுந்தார் என்ற துணி எங்கும் கேட்குதே, எங்கும் கேட்குதே, பயத்தை என்றும் நீக்குதே. எழுந்தார் என்ற துணி எங்கும் கேட்குதே, எழுந்தார் என்ற துணி எங்கும் கேட்குதே, எங்கும் கேட்குதே, பயத்தை எங்கும் நீக்குதே. யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார், யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார், உயிர்த்தெழுந்தார், நரகை ஜெயித்தெழுந்தார். யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார். வேதாள கணங்கள் ஓடிடவே, வேதாள கணங்கள் ஓடிடவே, ஓடிடவே, உருகி வாடிடவே. யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார், யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார், உயிர்த்தெழுந்தார், நரகை ஜெயித்தெழுந்தார். யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார். கரங்களை உயர்த்தி அந்த உயிர்த்தெழுந்த தேவனுக்கு நாம் ஸ்தோத்திரங்களை நாம் நேரிடுத்து இந்த ஆராதனையை நாம் ஆரம்பிப்போம். தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அந்த உயிர்த்தெழுதினின் வல்லமையை நாம் உணர்ந்து கொள்வோம். நம்முடைய சரீரங்களிலே நாம் உணர்ந்து கொள்வோம். இந்த இடத்திலே நாம் உணர்ந்து கொள்வோம். தேவனே உமக்கு நன்றி, நன்றி, நன்றி. உம்முடைய பிரசன்னத்தை நான் உணராமல் இந்த இடத்தை விட்டு போகாதபடிக்கு தகப்பனே என்னை உம்முடைய சமூகத்திலே நான் கையளிக்கிறேன் என்று சொல்லி நம்மை கையளிப்போம். இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நம்புறவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா. போன வாரம் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஓசன்னா, ஓசனா என்று சொன்னோம். ஓசனா என்பதற்கு என்ன அர்த்தம்? எங்களை ரட்சியும் அப்பா, ரட்சியும் ஆண்டவரே என்று சொன்னோம். அதற்கப்புறம் பாருங்க, இந்த ஒரு வாரத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளாக ரட்சிப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் வெள்ளிக்கிழமை நம்ம புனித வெள்ளிக்கிழமை அன்று அவர் சிலுவையிலே சொன்ன 7 வார்த்தைகளை தியானித்து அங்கே ஒரு வெற்றிகரமான எல்லாம் முடிந்தது என்று ஆண்டவர் சொல்லி அதை முடித்ததை நாம் பார்க்கிறோம். இன்று காலையிலே அதிகாலையிலே ஒரு நல்ல செய்தி நமக்கு எல்லாருக்கும் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். அல்லேலூயா. அவர் நாம் இந்த ஈஸ்டர் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரமல்ல, ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நாம் உயிர்த்தெழுந்த நாளாக நாம் கொண்டாடுகிறோம். ஆகவே இந்த நாளிலும் நாங்கள் சபையாராக சபை மென்ஸ் ஸ்கொயர் உங்களை வரவேற்கிறது. தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் சில பாடல்களை பாடுகிறோம். நீங்களும் சேர்ந்து பாடி இந்த ஈஸ்டர் ஆராதனையிலே அந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து அவருக்கு துதியையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் ஏறெடுப்போம்.
பிதாவின் செயல் இதுவே, உயிர்த்தெழுந்தாரே. மரித்தவர் மத்தியிலே ஜீவதேவனை தேடுவாரோ, மரித்தவர் மத்தியிலே ஜீவதேவனை தேடுவாரோ. நீதியின் அதிபதி உயிர்த்தெழுந்தாரே, நித்திய நம்பிக்கை பெருகிடுதே. நீதியின் அதிபதி உயிர்த்தெழுந்தாரே, நித்திய நம்பிக்கை பெருகிடுதே. உயிர்த்தெழுந்தாரே. மரணமுன் கூரெங்கே, பாதாளமுன் ஜெயமெங்கே. மரணமுன் கூரெங்கே, பாதாளமுன் ஜெயமெங்கே. சாவையும் நோயையும் பேயையும் ஜெயித்தார், சபையோரே துதி சாற்றிடுவோம். சாவையும் நோயையும் பேயையும் ஜெயித்தார், சபையோரே துதி சாற்றிடுவோம். உயிர்த்தெழுந்தாரே, உயிர்த்தெழுந்தாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பரேசு என் சொந்தமானாரே. உயிருடன் எழுந்த மீட்பரேசு என் சொந்தமானாரே. உயிர்த்தெழுந்தாரே. அவர் உயிர்த்தெழுதாவிட்டால் அவருடைய மரணத்திற்கு எந்த விதமான பலனும் கிடையாது. ஏதோ வந்தார், இந்த உலகத்தில் 33 ஆண்டுகள் அவர் ஊழியம் செஞ்சார், நமக்காக மரித்தார் என்று சொன்னோம். ஆனால் அந்த மெயின் ஃபோக்கஸை அவர் உயிர்த்தெழுந்த அந்த வல்லமை, உயிர்த்தெழுந்ததினால்தான் எல்லாவற்றையும் அவர் மீட்டு நமக்கு கொடுக்க அவரால் முடிந்தது. ஆகவே இந்த உயிர்த்தெழுதல் என்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம். அந்த வல்லமை நமக்கு அவர் கொடுத்தார். சாவை, பேயை எல்லாவற்றையும் அவர் அழித்து சாத்தானை மிதித்து அவர் வெற்றி சிறந்த நாள். ஆகவே நாம் இந்த உயிரோடு எழுந்தவரே என்ற பாடலை நாம் பாடுவோம். ஜீவனின் அதிபதியை உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் என்று அல்லேலூயா என்று அவரை பாடி நாம் போற்றி இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே கைத்தட்டி அவரை ஆர்ப்பரித்து நாம் பாடுவோமா. Hosanna.
Jesus is risen. Can you please repeat it? Indeed, he is risen. Can you please? Indeed, he is risen. Okay? Jesus is risen. Indeed he is risen. Jesus is risen. Indeed he is risen. Hallelujah. Yeah. Since he is risen from the dead, we can face tomorrow. Whatever the problems may be, whatever the troubles may be, we can boldly face tomorrow because he is alive. He is living in this world. Not only in this world, he is living among us, upon us, inside us. Hallelujah. That's the privilege we have in Jesus Christ. Not only outside, but inside of us, he is living in us. We are the temple of his living place. So we are the temple of God. So he is living in us so that we can face tomorrow. Let's sing this song. God sent his son, they call him Jesus. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave had to prove my Savior lived. Because he lived, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. See to go, a newborn baby, and feel the pride and joy he brings. But greatest is the calm assurance his child can praise a certain day because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll find my spine and walk with faith. And then a step gives me to victory. I'll see the light of glory, and I know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because he lives.
can face tomorrow. We are going to sing one more song. This latest we added. We have not practiced our choir, but for the glory of God, we are going to sing this song. Jesus Christ is risen today. Hallelujah. This song, I think you can all know this song. It's also in Tamil. We can sing it boldly. Jesus Christ is risen today. Hallelujah. Okay. Jesus Christ is risen today. Hallelujah. Triumphant holy day. Hallelujah. Holy ones upon the cross. Hallelujah. Suffer to redeem our lost. Hallelujah. This song praise then let us sing. Hallelujah. Unto Christ our heavenly King. Hallelujah. Who reigned on the cross and dead. Hallelujah. Save us to redeem our sin. Hallelujah. But the things which He endured. Hallelujah. Our salvation hath procured. Hallelujah. Above all the sky is King. Hallelujah. Let the angels ever sing. Hallelujah. Sing me to our God above. Hallelujah. Praise eternal as His love. Hallelujah. Praise with all you every Lord. Hallelujah. Father, Son, and Holy Ghost. Hallelujah. Father, Son, and Holy Ghost. Hallelujah. Lord, we commit this, the resurrected day into your hands, O Lord. Empower us with your resurrection power so that we can be a witness unto you in the days to come. Bless us, Lord. We praise you, we honor you, we magnify your name, O Master God. We offer our gratitude and thanksgiving in the mighty name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. మరణాన్ని జయించి పునరుద్ధానుడైనటువంటి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికీ పునరుద్ధాన పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. క్రీస్తు నేడు లేచెను, హల్లెలూయా. క్రీస్తు నేడు లేచెను, హల్లెలూయా. క్రీస్తు నేడు లేచెను, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ పునరుద్ధాన పండుగ సందర్భంగా చిన్న వాక్యం చదివి పాటలోకి వెళ్దాం. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది. మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్తుతింపబడునుగాక. మృతుల్లో నుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మన కలుగునట్లు, అనగా అక్షయమైనదియు వాడబారినదియు నిర్మలమైనదియు అయినటువంటి ఆ స్వాస్థ్యం మన కలుగునట్లు ఆయన తన విశేష కనికరము చొప్పున ఆయన మనలను మరలా జన్మింప చేశాను. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచినటువంటి దినము ఈ దినము పునరుద్ధాన దినము.
కాబట్టే మనం ఆయన్ని స్తుతిస్తున్నాము, ఆరాధిస్తున్నాము. మరణమా నీ విజయం ఎక్కడ, మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడ? ఆయన మరణం యొక్క ముళ్ళును విరిచాడు, విరిచి పునరుద్ధానుడై సమాధిని గెలిచి లేచాడు, సమాధిని గెలిచి లేచాడు. అది మననక్క నిరీక్షణ. అలాగే మన వరుసలో మనము కూడా లేస్తాము. మృతుల పునరుద్ధాన పంటలో ప్రథమ ఫలముగా ఆయన లేచాడు, ఆయన లేచాడు కనుక మన వరుసలో మనం కూడా ఆయనతో బడి లేస్తాము. ఇది మన నిరీక్షణ, మన నిరీక్షణ. పాప బలము, నరక బలములు అన్నీ కూడా ఆయన ప్రభు శక్తి ముందు ఓడిపోయినాయి. ఏ బండ, ఏ శిల, ఏ ముద్ర, ఏ కావలి వారు ఎవరూ ఆయన ఎదుట నిలవలేకపోయారు. ఆయన తిరిగి జన్మించి పునరుద్ధానుడై అందరికీ కనిపించాడు, అందరికీ కనిపించాడు. కాబట్టి ఆయన యందు భయభక్తులతో ఆయన యందు తిరిగి జన్మించిన వారికి అందరికీ ఆ యొక్క పునరుద్ధానాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తానంటున్నాడు. మనమందరం తిరిగి లేస్తాము, మనందరం తిరిగి లేస్తాము. ఈ యొక్క భయంకరమైనటువంటి దినాల్లో, చీకటి దినాల్లో మనం ఉంటూ ఉన్నాము. ఏ రోజు ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా ఉంది. కానీ ప్రభు మనకు ఒక పునరుద్ధాన దినాన్ని అనుగ్రహించాడు. ఈ పునరుద్ధాన దినాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి ప్రభుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ, స్తుతులు చెల్లిస్తూ, ప్రభువా నన్ను ఇంతవరకు కాపాడిన దేవా వందనాలైనా, రాబో దినాల్లో కూడా నీ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని మేము పొందుకుని మేము నీతో బలంగా ఉండడానికి సహాయం దయచేయమని వేడుకుందాము. సంఘం అనగా యేసుక్రీస్తు దేహము, యేసుక్రీస్తు దేహము. చావుని ఓడించింది ఈ దేహమే. కాబట్టి మనము సంఘము అనేది ఇంకా సమాధిలో ఉండడానికి వీల్లేదు, అది ఇంకా చీకట్లో ఉండడానికి వీల్లేదు. అది వెలుగులోకి రావాలా, అది అందరికీ కనిపించాలా, అది అందరికీ ఆ స్వార్థను ప్రకటించాలా, ఆ స్వార్థను ప్రకటించాలా. అప్పుడే మనము ఆయన శిష్యులుగా, ఆయన బిడ్డలుగా మనము ఉండగలుగుతాము. కాబట్టి స్తుతి, ఘనత, మహిమ అన్నీ ఆయనకే ఆరోపిస్తూ ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు, పునరుద్ధానుడై లేచినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన స్తుతికి పాత్రుడు. కాబట్టి ఆయన గీతం గీతం జయ జయ గీతం అని చెప్పి పాడుతూ మన కొరకు రక్తాన్ని చిందించినటువంటి స్వామికి మనం అంజలి ఘటిద్దాము. గీతం గీతం జయ జయ గీతం. పాడినము యేసు రాజు లేచెను
చెయ్యి తట్టి పాడెదము. రాజు లేచెను హల్లెలూయా, జయమర్పటించెదము. కొమ్మములు తెరచి చక్కగా నడువు జయ వీరుడు రాగా. కొమ్మములు తెరచి చక్కగా నడువు జయ వీరుడు రాగా. నిలమేల తాళ వాద్యములు కూడా ఎత్తి ధ్వనించుడి. నిలమేల తాళ వాద్యములు కూడా ఎత్తి ధ్వనించుడి. గీతం గీతం జయ జయ గీతం చేతటి పాడెదము. రాజు లేచెను హల్లెలూయా, జయమర్పటించెదము. రాజు లేచెను హల్లెలూయా, జయమర్పటించెదము. మహాపరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, సర్వాధికారి, సర్వోన్నతుడా తండ్రి, మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన పునరుద్ధానుడైనటువంటి మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, అయ్యా నీ పరిశుద్ధ నామమునకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రం 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 తండ్రి. ప్రభా, ఇంతవరకు నాయన ఇంగ్లీష్ ఆరాధనలో, నాయన తమిళ ఆరాధనలో, తెలుగు ఆరాధనలో మీరుండి మేము మహింపరుచుకున్నారు. వందనాలు నాయన, వందనాలు తండ్రి. ప్రభా, నీ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని నాకు మా అందరికీ సంఘానికి దయచేయండి తండ్రి. నాయన మేము వెళ్ళి మీ యొక్క సువార్తను ప్రకటించే బాధ్యతను మాకు అనుగ్రహించండి తండ్రి. ప్రభా, నాయన వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఆన్లైన్లో చూసిన ప్రతి బిడ్డను దీవించండి. వాక్యం వినటానికి బిడ్డలు సిద్ధపడుచుండగా బిడ్డలను ఆయత్తపరచండి. ప్రభా, వాక్యం అందించినటువంటి పాస్టర్ గారికి ఆత్మాభిషేకం దయచేయండి. నాయన మేము ఈ బల్లారాధనకు వస్తూ ఉండగా ప్రభా నాయన దాన్ని మేము భక్తి శ్రద్ధలతో దాన్ని అర్థం చేసుకుని తీసుకునడానికి మాకు శక్తిని దయచేయమని, మా ఆత్మలను శాంతి చేకూర్చమని, తృప్తిపరచమని యేసయ్య నామములో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్ ஆமென். இப்பொழுதும் நாம் மாறி மாறி வாசிக்க குறிக்கப்பட்ட பகுதி மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 28வது அதிகாரம் 1 முதல் 10 வசனங்கள். மேத்யூ சாப்டர் 28 verses 1 to 10. இதை வாசிக்கும்படியாக இங்கிலீஷ், அதாவது இன் இங்கிலீஷ் ஐ கால் upon Jaflin, in Tamil Merlin Suja, and in Telugu Sister Anita Dandi. Matthew chapter 28, 1 to verses 10. After the Sabbath at dawn, on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. மத்தேயு 28 1ஆம் வசனம். ஓய்வு நாள் முடிந்து வாரத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து வருகையில் மகதலேனா மரியாளும் மற்ற மரியாளும் கல்லறையை பார்க்க வந்தார்கள். మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం. విశ్రాంతి దినము గడిచిపోయిన తరువాత ఆదివారమున తెల్లవారుచుండగా మగ్దలేని మరియయు వేరొక మరియయు సమాధిని చూడవచ్చిరి. His appearance was like lightning and his clothes were white as snow. அவருடைய ரூபம் மின்னல் போலவும் அவருடைய வஸ்திரம் உறைந்த மலையைப் போல வெண்மையாகவும் இருந்தது. ఆ దూత స్వరూపము మెరుపు వలె నుండెను, అతని వస్త్రము హిమమంత తెల్లగా ఉండెను. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. தூதன் அந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி, நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறீர்கள் என்று அறிவேன். దూత ఆ స్త్రీలను చూచి, మీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు వెతుకుచున్నారని నాకు తెలియను. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." சீக்கிரமாய் போய் அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார் என்று அவருடைய சீஷர்களுக்கு சொல்லுங்கள். அவர் உங்களுக்கு முன்னே கலிலேயாவுக்கு போகிறார், அங்கே அவரை காண்பீர்கள். இதோ உங்களுக்கு சொன்னேன் என்றான். త్వరగా వెళ్ళి ఆయన మృతులలో నుండి లేచి ఉన్నాడని ఆయన శిష్యులకు తెలియజేయుడి. ఇదిగో ఆయన గలిలయలోనికి మీకు ముందుగా వెళ్ళుచున్నాడు, అక్కడ మీరు ఆయనని చూతురు. ఇదిగో మీతో చెప్పి తిననెను.
Suddenly, Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. அவர்கள் அவருடைய சீஷர்களுக்கு அறிவிக்கப் போகிற போது இயேசு தாமே அவர்களுக்கு எதிர்ப்பட்டு வாழ்க என்றார். அவர்கள் கிட்ட வந்து அவர் பாதங்களை தழுவி அவரை பணிந்து கொண்டார்கள். యేసు వారిని ఎదుర్కొని మీకు శుభమని చెప్పాను. వారు ఆయన యొద్దకు వచ్చి ఆయన పాదములు పట్టుకొని ఆయనకు మ్రొక్కగా, యేసు భయపడుకుడి, మీరు அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், நீங்கள் போய் என் சகோதரர் கலிலேயாவுக்கு போகும்படி அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள், அங்கே அவர்கள் என்னை பார்ப்பார்கள் என்றார். తెలుపబడెను అనెను. உங்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்திலே உயிர்த்தெழுதலின் வாழ்த்துக்களை மட்டுமல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையின் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, not just by the resurrecting ability of Christ, but the power that caused him to resurrect. యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ శుభములు. కేవలము ఆయన యొక్క పునరుద్ధానం బట్టే కాదు కానీ ఆయన పునరుద్ధానంలో ఆయన వాడిన శక్తిని బట్టి నేను మీ అందరికీ శుభాభివందనములు చెబుతున్నాను. இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்று சொல்லுவது சரித்திர உண்மை. The fact that Jesus Christ is risen is historically proven. యేసు ప్రభువారు లేచారు అని చరిత్ర మనకు స్పష్టంగా చెబుతుంది. நாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னவென்றால், அவர் உயிர்த்தெழுந்தது மெய்தான், ஆனால் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது? So what do I ask myself now? The fact that he is risen is true, there is proof, but what is the connection between his resurrection and my life? ఇప్పుడు మనం ఏమి అడుగుదాం? ఆయన లేచినది వాస్తవమా? ఆయన లేచిన తర్వాత మనకి ఆయన లేచిన దానికి సంబంధం ఏమిటి? அதைத்தான் இன்றைக்கு சுருக்கமாக பார்க்க போகிறோம். So we are going to meditate on this briefly. ఈ యొక్క ఉద్దేశాల మీద మనం ఒకసారి ధ్యానం చేద్దాం. அதற்கு முன்பாக மத்தேயு 28வது அதிகாரத்தில் இருக்கிற அந்த சம்பவத்தினுடைய சில குறிப்புகளை இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். But before that, we are going to look into events that have happened in Matthew 28. దానికి ముందుగా మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయంలో జరిగిన సంఘటనలను చూద్దాం. முதலாவது வசனத்தை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லா மொழிகளிலும் ஒன்றாய் வாசிப்போம். Let us all join together in all languages and read verse 1, Matthew 28. మొదటి వచనం అందరం కలిసి చదువుదాం అన్ని భాషల్లో. ஓய்வு நாள் முடிந்து வாரத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து வருகையில் மகதலேனா மரியாளும் மற்ற மரியாளும் கல்லறையை பார்க்க வந்தார்கள். இங்கே நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், சனிக்கிழமை ஓய்வு நாள், அது முடிந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை. So here it's Saturday, which is Sabbath, and after Saturday it's Sunday. ఇక్కడ చెప్తున్న విధంగా విశ్రాంతి దినము, ఆ తర్వాత ఆదివారము. விடிந்து வருகையில் இந்த இரண்டு சகோதரிகளும் கல்லறையை பார்க்க வந்தார்கள் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. The two women mentioned here went to look at the tomb at the dawn. ఇక్కడ చెప్పబడిన ఇద్దరు స్త్రీలు ఆ యొక్క సమాధి వద్దకు వెళ్ళారు. இங்கே நம்ம பார்க்கிற முதல் குறிப்பு என்னவென்றால், அந்த மரித்த கிறிஸ்துவுக்கு அவருடைய சரீரத்துக்கு ஒரு நன்மையான கிரியை செய்யும்படி இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து எதிர்பார்த்து இந்த சகோதரிகள் அந்த கல்லறை இடத்துக்கு வருகிறார்கள். What we learn from this is these two sisters have stayed up all night yearning to see the body of the Lord the next morning in order to do the good ritual towards his body. ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇద్దరు స్త్రీలు ఆ యేసు ప్రభు యొక్క సమాధిని చూడాలి అని రాత్రంతా మెలకువగా ఉన్నారేమో అని అనిపిస్తూ ఉంది. அது எதை காண்பிக்கிறது என்றால், ஆண்டவர் மீது அவர்கள் வைத்திருந்த அந்த அன்பையும் பயபக்தியையும் வைராக்கியத்தையும் காண்பிக்கிறது. What do we learn from this? It shows that these two sisters had a passionate love for the Lord, and then they had the fear of God, and then they had immense respect for God. ఈ విషయం చూస్తే మనకేమనిపిస్తుందంటే, ఆ ఇద్దరు స్త్రీలకి ప్రభువు పట్ల ఎంతో వైరాగ్యము, ఎంతో భయము, ఎంతో భక్తి కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. அப்பொழுது பூமி மிகவும் அதிரும்படி, இரண்டாவது வசனம், அப்பொழுது பூமி மிகவும் அதிரும்படி கர்த்தருடைய தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து வாசலில் இருந்த கல்லை புரட்டி போட்டு அதன் மேல் உட்கார்ந்தான். Verse 2, there was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb rolled back the stone and sat on it. ఇదిగో ప్రభువు దూత పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి రాయి పొర్లించి
దాని మీద కూర్చుండెను. అప్పుడు మహాభూకంపము కలిగెను. மூன்றாவது வசனத்தை நம்ம சேர்ந்து வாசிப்போம். Let's all read verse 3 together. 3వ వచనం అందరం కలిసి చదువుదాం. அவனுடைய ரூபம் மின்னல் போலவும் அவனுடைய வஸ்திரம் உறைந்த மலையை போலவும் வெண்மையாய் இருந்தது. அப்போ அங்க இன்னொரு ஒரு நபரை நம்ம அங்க பார்க்கிறோம். அது கர்த்தருடைய தூதனானவர். Here we see one more character appearing and he is the angel of the Lord. ఇక్కడ ఇంకొక వ్యక్తి అక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాడు. అది దేవుని దూత. நான்காவது வசனத்தை சேர்ந்து வாசிப்போம். Let's all read verse 4 together. 4వ వచనం అందరం కలిసి చదువుదాం. காவலாளர் அவனுக்கு பயந்ததினால் திடுக்கிட்டு செத்தவர்கள் போலானார்கள். அப்போ அங்கே இன்னொரு கூட்டம் இருக்கிறார்கள். இயேசுவின் சரீரத்தை யாரும் கொள்ளையாடி விட்டு போகக்கூடாது என்பதற்காக ரோம சேவகர்களாலும் தேசாதிபதிகளாலும் பிலாத்துவினாலும் அனுப்பப்பட்ட காவலாளர்களும் அங்கே இருந்தார்கள். And see, we see more characters here, the guards. They were guarding the body of Jesus Christ to ensure that his body is not taken away, stolen, or anything is done to it. ఇక్కడ మరికొంతమంది వ్యక్తులు మనం చూస్తున్నాం. వారి యొక్క యేసు ప్రభు వారిని ఎవరు తీసుకుపోకూడదు అని కావలి ఉన్నవారు. ஏனென்றால் உயிரோடு அவர் இருக்கும் போதே நான் மரித்த பிறகு உயிரோடு எழும்புவேன் என்று அநேக தரம் சொல்லியிருந்தார். Because while Jesus was still alive, he had prophesied several times of his own resurrection. ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అంతకు ముందు జీవించిన సమయంలో నేను పునరుద్ధానుడు అవుతాను అని అనేకమైన సార్లు వారికి చెప్పడం జరిగింది. இந்த 5வது 6வது வசனத்தை சேர்ந்து வாசிப்போம். மிக முக்கியமான வசனங்கள். Let us all read verses 5 and 6 together. It's very important. 5-6 వచనాలు అందరం కలిసి చదువుదాం. தூதன் அந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி, நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறீர்கள் என்று அறிவேன். அவர் இங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். கர்த்தரை வைத்த இடத்தை வந்து பாருங்கள் என்றார். முதலாவது உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி என்ன தெரியுமா? பயப்படாதிருங்கள். The first message of resurrection is do not fear. పునరుద్ధానం యొక్క మొదటి వర్తమానము భయపడకుడి. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறந்தபோது வந்த அந்த நற்செய்தியும் தேவதூதருடைய நற்செய்தி என்ன தெரியுமா? பயப்படாதிருங்கள். This message was announced even at the birth of Jesus Christ. Do not fear. ఇదే వర్తమానము ప్రభువు పుట్టినప్పుడు జన్మించినప్పుడు కూడా భయపడకుడి. பயப்படாதிருங்கள், நீங்கள் சிலுவையிலே அறையப்பட்டு மரித்து போன அந்த இயேசுவை இங்கே நீங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. ఆ యొక్క సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు వెతుకుచున్నారు, మీరు భయపడకొద్దు అన్నారు దూత. அவர் இங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். கர்த்தரை வைத்த இடத்தை வந்து பாருங்கள். He is not here, he has risen just as he said. Come and see the place where he lay. ఆయన ఇక్కడ లేడు, తాను చెప్పినట్లే ఆయన లేచి ఉన్నాడు. రండి ప్రభు పండుకునే స్థలమును చూచి. உங்கள் தேடல்களில் நீங்கள் யாரை கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறீர்கள்? Every time you look for something, in all that you search for, who do you want to find? ప్రతి విషయంలో నేను చూసినప్పుడు మనం ఎవరిని వెతుకుతున్నాం? வாழ்க்கையில் தேடல்கள் உண்டல்லவா? Do we not search for something in life? మన యొక్క జీవితాల్లో దేనికోసమన్నా వెతుకుతున్నామా? சில வேளைகளிலே வாழ்க்கை வசதிகளை தேடுகிறோம். Sometimes we search for comfort, things, materials that provide comfort. కొన్నిసార్లు మనకు సౌఖ్యం కోసం వెతుకుతూ ఉంటాం. சிலர் பலவீனங்களுக்கும் வியாதிகளுக்கும் பரிகாரம் தேடுகிறோம். A lot of people are looking for healing for their weaknesses and sicknesses. కొన్నిసార్లు ఆ యొక్క స్వస్థత కొరకు, ఆరోగ్యం కొరకు మనం వెతుకుతూ ఉంటాం. அநேகர் மன அமைதியை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Many people are looking for peace. కొంతమంది ఆ యొక్క శాంతి కొరకు, సమాధానం కోసం వెతుకుతూ ఉన్నారు. இந்த மன அமைதியை தேடி கண்டுபிடிப்பதற்காக எதையும் செய்ய எங்கும் போக ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். In order to find mental peace, they are ready to go anywhere and do anything. ఆ యొక్క మనశ్శాంతి కోసం అనేకమైన పనులు ఏదైనా చేయడానికి వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. சிலர் மனித முகங்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Some of us are looking for the faces of certain people. కొంతమంది మనం వేరే వారి యొక్క ముఖాల కోసం చూస్తూ ఉన్నాం. இவர்கள் என் வாழ்க்கையில் இருந்தால் போதும். If these people exist in my life, it's more than enough. వారు నా జీవితంలో ఉంటే సరిపోతుంది అనుకుంటా ఉన్నాం. அவருடைய அன்பு என் வாழ்க்கையில இருந்தால் போதும், அன்பை தேடி ஓடுகிறார்கள். Some people are running after love. If these people love me, that's more than enough. కొంతమంది ప్రేమ కోసం చూస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటున్నారు. அநேகர் பாதுகாப்பை தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். A lot of people are yearning for security. అనేక మంది ఆ యొక్క సెక్యూరిటీ కోసం చూస్తూ ఉన్నారు.
இன்னும் சொல்லப்போனா சிலர் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எதையெல்லாம் யாரிடத்தில் இழந்தார்களோ அதை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். If we, speak about this, there are some people who have lost a lot of things in life and they are yearning to get it all back through someone else. మన జీవితాల్లో కొన్నిసార్లు అనేకమైన పోగొట్టుకున్న తర్వాత వాటి కోసం తిరిగి ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. ஆனால் நம் வாழ்க்கையிலே இயேசுவை தேடுகிறோமா? But are we looking for Jesus Christ? అయితే మనం యేసు కోసం మనం తిరిగి చూస్తున్నామా? அவருடைய அன்பை தேடுகிறோமா? Are we searching for his love? ఆయన ప్రేమ కోసం వెతుకుతున్నామా? அவர் என்னோடு இருக்க வேண்டும் என்று அவருடைய பிரசன்னத்தை நான் தேடுகிறேனா? Are we longing for the presence of Jesus so that he may be with me? ఆయన సన్నిధి కోసం మనం వెతుకుతున్నామా? அவர் என் வாழ்க்கையிலே உயிரோடு இருந்தால், அவருடைய பிரசனம் இருந்தால், நான் எதையும் எங்கும் எவரிடத்திலும் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. I do not have to look for anything in anybody and anywhere if I have the assurance of the resurrected Jesus Christ's presence in my life. పునరుద్ధరణుడైన యేసు యొక్క ఆ యొక్క నిశ్చయత నా యొక్క జీవితంలో ఉంటే నేను ఎవరి కోసం దేని కోసం వెతికే అవసరం లేదు. மரித்து உயிர்த்த கிறிஸ்து என்னோடு இருந்தால் நான் எதையும் எப்பொழுதும் எவரிடத்திலும் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. If Christ who died and rose again is with me, then I have no need to lack anything and to look for something in somebody. మరణించి తిరిగి లేచిన ఆ యొక్క ప్రభువు నాతో పాటు ఉంటే నేను ఎవరి కోసమో దేనికోసమో వెతకాల్సిన అవసరము లేదు. இயேசு உயிர்த்தெழுந்த இயேசு இங்கே இல்லை, அவர் உயிர்த்தெழுந்து அவர் கடந்து சென்றிருக்கிறார். He is not here, he has risen and he has moved on. ఆయన ఇక్కడ లేడు, ఆయన లేచి ముందుకు వెళ్ళాడు. அடுத்த வசனத்தை கவனிங்க, 7வது வசனம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். So I'll read verse 7 together. అందరం కలిసి 7వ వచనాన్ని కలిసి చదువుదాం. சீக்கிரமாய் போய் அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார் என்று அவருடைய சீஷர்களுக்கு சொல்லுங்கள், அவர் உங்களுக்கு முன்னே கலிலேயாவுக்கு போகிறார், அங்கே அவர் நீங்கள் காண்பீர்கள், உங்களுக்கு சொன்னேன் என்றார். இங்க என்ன ஒரு வாக்கு தத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது தெரியுமா? உயிரோடு எழுந்த இயேசுவை நீங்கள் தேடினால், விசுவாசித்தால் காண முடியும். Here there is a beautiful promise being given unto us. If you search for the resurrected Jesus Christ with all your heart, you will surely be able to find him. ఇక మంచి వాగ్దానం ఇక్కడ మనకి ఇవ్వబడినది. మన యొక్క నిజమైన మనసుతో ఆ యొక్క పునరుద్ధానుడైన ప్రభువుని మనం వెతికినట్లయితే ఆయన మనకు తప్పుగా దొరుకుతాడు. அடுத்த வசனம் பாருங்க, அவர்கள் பயத்தோடு மகா சந்தோஷத்தோடு கல்லறையை விட்டு சீக்கிரமாய் புறப்பட்டு அவருடைய சீஷர்களுக்கு அறிவிக்க ஓடினார்கள். In the next verse we see, so the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. వారు భయంతో మహానందంతో సమాధి యొద్ద నుండి త్వరగా వెళ్ళి ఆయనను శిష్యులకు ఆ వర్తమానమును తెలుపుగా పరిగెత్తుకుచుండవి. ரெண்டு விஷயம் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, சந்தோஷம், பயம். Two things are revealed here. They were filled with joy and then they were afraid. ఇక్కడ రెండు విషయాలు చెప్పబడినవి, భయముతోను మహా ఆనందముతోను. ஆனாலும் அவர்கள் அறிவிக்க ஓடினார்கள். Even yet they hurried away to announce the resurrection. అయినప్పటికీ వాళ్ళు త్వరగా వెళ్ళి அவர்கள் அவருடைய சீஷர்களுக்கு அறிவிக்க போகிற போது கவனிங்க, இயேசு தாமே அவர்களுக்கு எதிர்பட்டு வாழ்க என்றார். And as they ran to tell his disciples, suddenly Jesus met them and he said greetings. వారు ఆ యొక్క శిష్యులకు చెప్పడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన ఎదుర్కొని శుభమని చెప్పాను. யார் யாரை பார்த்து வாழ்க என்று சொல்ல வேண்டும்? Who should look at who and say may you live? ఎవరు ఎవరిని చూసి మీరు మీకు శుభము అని చెప్తారు? நாம் அவரை பார்த்து வாழ்க என்று சொன்னா அது கருத்துள்ளதா இருக்கும். If we look at Jesus and say may you reign, may life be unto you, it may be meaningful. మనం కనుక యేసు వైపు చూసి లేకపోతే నీకు జయము కలుగును గాక అని చెప్తే దానికి అర్థం ఉంటుంది. ஆனால் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நம்மை பார்த்து என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? வாழ்க. But Jesus who rose from the dead is looking at us and saying long live. అయితే యేసు తిరిగి లేచిన తర్వాత మన వైపు చూసి మీరు శుభము అని చెప్తా ఉన్నాడు. இதுல அந்த ஆழமான சத்தியம் என்ன தெரியுமா?
நான் மரணத்தை ஜெயித்தேன், பாதாளத்தை ஜெயித்தேன், நான் உயிர்த்திருக்கிறேன், என்னுடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையினாலே நீங்கள் இனி சாக வேண்டாம், இனி நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி வாழ்க என்று சொல்லி வாழ்த்துகிறார். The beautiful and very deep truth in these words, you know, what Jesus says to all of them, is that, you know, Jesus says, I have overcome death. Death has lost its sting, and I am resurrected by the power of God, and so I have the authority to tell you, live long. అయితే ఇక్కడ ప్రభు మరణమును తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆయన చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే, నేను మరణమును జయించి ఉన్నాను, పునరుద్ధానుడనై మీ మధ్య ఉన్నాను, కాబట్టి మీకు జీవము కలుగునుగాక అని ఆయన వారితో చెప్పాను. இதைத்தான் நான் ஆழமாய் உங்களிடத்திலே நான் இன்றைக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். This is what I'd like to tell you, you know, as an important message. ఇది చాలా ముఖ్యమైన వర్తమానంగా నేను మీకు చెప్పాలని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. நான் இந்த செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே உங்களை குறித்து கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. As this message is coming across to you, take a moment to think about yourselves. ఈ యొక్క వర్తమానం మీకు వస్తుండగా మీరు ఒక క్షణము ఆలోచించి మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே உங்களுக்குள் எது செத்து கொண்டிருக்கிறது? What has been dying inside of you in your life? మీ యొక్క జీవితంలో ఏది మరణకు లోనైంది? சில நம்பிக்கைகள் செத்து கொண்டிருக்கிறதா? Do you have hope dying inside of you? మీలో నిరీక్షణ నశించుచున్నదా? இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில முடிஞ்சு போச்சு, இனி நடக்காது, இனி கிடைக்காது, இனி வராது என்று நீங்களே அதற்கு ஒரு முடிவு கட்டுகிறீர்களா? Are you yourselves putting an end to certain hopes in your heart, believing that these things will never happen in my life, it's over, the season is gone? ఇంకా నా జీవితంలో ఇది జరగవు అనే నిరీక్షణ, నాకు ఇంకా నిరీక్షణ లేదు, మీరే ఒకసారి మీకు మీరే ఆ యొక్క నిరీక్షణను పోగొట్టుకుంటున్నారా? உங்களுடைய பலவீனங்கள், உங்களுடைய வியாதிகளிலே இப்படி யோசிக்கிறீர்களா? இனி அவ்வளவுதான், என் வாழ்க்கை இனி முடிந்து விடும். Maybe the weaknesses you have or the illnesses you have are making you say that's it, it's over. మనకున్న బలహీనతలు, మనకున్న అనారోగ్యం కొన్నిసార్లు ఆ విధంగా మనల్ని చెప్పనిస్తుందేమో. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை அதை சுகமாக்க போதுமானதா இல்லையா? Is not the power of the resurrection of Christ enough to deliver you from your hopelessness? ప్రభు అయిన పునరుద్ధానుడైన యొక్క ప్రభు యొక్క శక్తి మనల్ని దాని నుంచి విడిపించడానికి సాధ్యం కాదా? மரணத்தின் விளிம்பை தொட்டும் கிறிஸ்து இயேசுவின் மீது வைத்த விசுவாசத்தினாலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட உண்மை சாட்சிகள் இன்றைக்கு நம்ம மத்தியில் இங்கே இருக்கிறாங்க. There are people here sitting among us, those who have touched death and have still been resurrected by the power of Jesus Christ and brought back and made to sit among us. మన మధ్యన కూర్చున్న వారిలో కొందరు దాదాపుగా మరణం దగ్గరికి వెళ్ళి తిరిగి లేచి వచ్చినట్లుగా వారు మరణానుచన జీవిస్తూ సాక్ష్యంగా ఉన్నారు. நான் செத்திருக்கணும், ஆனால் கடவுள் என்னை அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையினாலே உயிர்ப்பித்தார் என்று சொல்லுகள் மட்டும் எழுந்து நில்லுங்க. உங்கள் சாட்சி எனக்கு தெரியும், யாருன்றது எனக்கு தெரியும். யாரெல்லாம் என்ன ஆண்டவர் உயிரோட எழுப்பினார், மரணத்தின் படுக்கையிலிருந்து எழுப்பினார்னு சொன்னால் நீங்கள் எழுந்து நில்லுங்க. If you have that testimony in your life that you touched death, you were supposed to be gone, but the resurrecting power of Jesus Christ touched you, and that is why you're here today. దాదాపుగా మరణించాము అనుకున్న పరిస్థితుల్లో పునరుద్ధానుడైన ప్రభు యొక్క శక్తి మిమ్మల్ని తాకి మీరు తిరిగి వెనక్కి వచ్చిన యొక్క జీవంతో సాక్షి ఉంటే మీరు లేచి నిల్చోండి. என்றைக்கோ போய் சேர்ந்திருக்கணும். I should have gone a long time ago. ఎప్పుడో నేను పోవాల్సిందేమో అని చెప్పినట్లు. மண்ணுக்கு கீழே மக்கி போயிருக்கணும். I should have been rotten under the soil. నేను ఈ పాటికి నశించిపోయి ఉండేవాడినేమో సమాధిలో. சகோதரர் எலியா வரகுமார், Brother Elia Varakumar, సోదరుడు వరకుమార్ గారు, இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையினால் பரிபூர்ண சுகம். he got complete healing by the power of Jesus Christ. ஒவ்வொருவரத்தை பற்றியும் நான் சொல்ல முடியும். And I can tell the same about each and every single one of you. நீங்க எழும்பி நின்னது நான் ஏதோ சொன்னதுக்காக கிடையாது, ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையினாலே மரணத்தின் பிடியிலே, மரணத்தின் படுக்கையிலே இருந்து கர்த்தர் உங்களை உயிர்ப்பித்து எடுத்திருக்கிறார். You are not standing here, you are not standing up because I asked you to stand up, but you stood up because you know that
the stronghold of the enemy over your life was lost because of the power of Jesus నేను Christ. మిమ్మల్ని అడిగాను అని మీరు నుంచోలేదు, కానీ ప్రభువు మిమ్మల్ని రక్షించాడు, మిమ్మల్ని స్వస్థపరిచాడు అని మీరే నుంచున్నారు. கமலுடைய அம்மா வந்திருக்காங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். We have Kamal's mother here. Praise the Lord. కమల గారి తల్లి గారు, அவங்க వందనాలు. மருத்துவமனையில் இருந்தபோது அவங்க உயிரோட வருவாங்களா வரமாட்டாங்களான்ற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருந்தது. Recently, she was admitted in the hospital for a very serious issue. There was a big question mark. Will she come home alive or not? ఇక హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఎంతో విచారంగా మనం వెనక్కి వస్తుందా అనే ప్రశ్న మనకు వచ్చింది. தினமும் இவங்க வேலைக்கு போகும்போது இந்த சர்ச் வழியாக தான் போவாங்க. அந்த வசனத்தை நின்று ஒரு 2 முறையும் வாசித்துட்டு தான் போவாங்க. Every time she goes to work, she crosses our church and she always stops in front of the church and she reads the verse that's displayed on the board and then she moves on. ప్రతిసారి ఈ యొక్క రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఆమె వచనాన్ని, మన బోర్డులో ఉన్న వచనాన్ని చదివి ఆమె వెళ్తూ ఉన్నారు. நான் அவங்களுக்கு ஜெபிக்கும் போது தான் ஜெபம் பண்ணேன், அவங்க கனம் பண்ணுகிற அந்த வார்த்தையை அனுப்பி அவங்களை சுகப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. So when I prayed for her, I prayed, Lord, she honors your word, may the word set her free. ఆమె కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు నేను చెప్పాను, ఆమె మీ యొక్క వాక్యాన్ని గణపరుచుంది కాబట్టి మీరు ఆమెను గణపరచండి ప్రభువా అని నేను ప్రార్థన చేశాను. உயிரோட வந்து சாட்சியா, உயிருள்ள சாட்சியா நிற்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா. See here today, she is in front of us and she is alive and she is doing well and she is healthy. Praise the Lord. సజీవ సాక్షిగా మన మధ్యన ఆమె నుంచున్నారు. ఇప్పుడు எல்லாரையும் சாட்சி சொல்ல சொன்னா அரை மணி நேரம் இங்க சாட்சி சொல்வீங்க. I think if I ask you all to share your own testimony, it would go beyond half an hour. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May the Lord bless you abundantly. கர்த்தருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையினாலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட உயிருள்ள சாட்சிகளாய் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். Because of the power of the resurrected King, you are alive here today as a testimony and a witness to the same power. పునరుద్ధానుడైన ఆ యొక్క యేసు రాజు యొక్క ఆ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని బట్టి మీరందరూ ఈ రోజున జీవం కలిగి ఉన్నాం. இயேசுவை அறிவிக்க நாம் எல்லாரும் ஓட வேண்டும். We must all the Bible says the exact word, hurry away. We must all rush ahead and hurry away in order to announce the resurrected power of Jesus Christ. పునరుద్ధానుడైన యేసు యొక్క శక్తిని ప్రకటించడానికి మనమందరం పరుగు ఎత్తాలి. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்க வேற ஒன்றும் சுவிசேஷமா சொல்ல வேண்டாம், உங்க வாழ்க்கையை சாட்சியாய் சொல்லுங்கள். Today I tell you, you don't have to say anything else to people and preach anything else to people. Just share your testimony and that will speak to them. అనేక మందికి అనేక విషయాలు చెప్పక్కర్లేదు, కేవలం మీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని చెప్పండి సరిపోతుంది. அந்த சாட்சியை அவர்களை ஆண்டவருடைய அன்புக்கு நேராக ஈர்த்து கொண்டு வரும். Your testimony will draw others into the love of Jesus మీ Christ. యొక్క సాక్ష్యం అందరినీ యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమలోనికి నడిపిస్తుంది. அமர்வோம் உட்கார். That's all. ரோமர் 8வது அதிகாரம். Romans chapter 8. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం. மிக முக்கியமான ஒரு குறிப்பை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன். I'm going to share with you something very important and then finish the இந்த message. உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை ஓகே, ఎంతో అద్భుతమైన ఒక వర్తమానం చెప్పి ముగిస్తాను. இந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை நம்மை வியாதிகளிலிருந்து, பலவீனத்திலிருந்து, மரணப்படுக்கையிலிருந்து உயிர்ப்பிக்க முடியும். So this resurrection, the power of resurrection can revive us from any type of situation that leads to death. ప్రతి ఒక్క మరణకరమైన ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో నుంచి ఆ యొక్క పునరుద్ధరణ జీవం మనం తిరిగి లేపుతుంది. இங்கே 70 வயசுக்கு மேல 80 வயசு கிட்ட எல்லாம் சகோதர சகோதரிகள் இருக்கிறீங்க. We have people here that are nearly 80 years old. ఇక్కడ అనేక మంది 80 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు ఉన్నాం. உங்க சரீரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்துக்கிட்டு தான் இருக்கு. Yes, the flesh is slowly dying. మనకు ఆ శరీరం కొంతగా మనకి తగ్గుతుంది. ஆனாலும் இன்றைக்கு நான் சவாலாக சொல்லுகிறேன், நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை நீங்கள் வாயினாலே அறிக்கை செய்தால் இன்னும் உங்க ஆயுசு நாட்கள் பெருகும். மீண்டும் கழுகுக்கோத்த பலத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்து உங்கள் ஆயுசு நாட்களை பெருக பண்ணி உங்களுக்கு அநேகருக்கு முன்பாக சாட்சியாய் நிறுத்துவார். But today I challenge you with this truth. If you confess with your mouth the resurrected power, the resurrecting power of Jesus Christ, I'm telling you, your strength will be revived like that of an eagle and your life span will be increased. నేను సవాలుతో ఈ మాట చెప్పనివ్వండి. పక్షిరాజు యవనం వలె మీ యొక్క యవనం క్రొత్త తగినట్లు మీ యొక్క నోటితో మీరు ఆ యొక్క పునరుద్ధాన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని ఒప్పుకొనండి. ரெண்டு ஆழமான ரகசியத்தை நான் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன். I would like to share two more important mysteries with you. நம்முடைய 2 మర్మాలు నేను చెప్పి ముగిస్తాను. நம்முடைய சரீரத்தை சாவுக்குள்ளாக நடத்துவது எது தெரியுமா? மிக முக்கியமான ஒன்று பாவம்.
one thing that leads us and our flesh to death is the number one thing, it is sin. మన యొక్క శరీరము మృతమవటానికి కారణం ఏంటంటే పాపం. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். The remuneration for sin is death. పాపము వలన వచ్చే జీతము మరణం. ஆத்ம மரணமும் அதே நேரத்தில் சரீர மரணமும். So our soul dies and then our flesh also dies. మన యొక్క ఆత్మ మరణిస్తుంది, అదే విధంగా మన శరీరము మరణిస్తుంది. பாவம் என்பது நித்திய மரணத்துக்குள் நம்மை கொண்டு போகிறது. So sin leads us into eternal death. ఈ యొక్క పాపము మనం నిత్యత్వములో యొక్క నరకంలో తీసుకుపోతుంది. முதலாவது நமக்கு உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை எங்க வேண்டும் தெரியுமா? பாவத்தை ஜெயிப்பதற்கு நமக்கு உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை வேண்டும். So firstly we need the resurrecting power of Jesus Christ in order to win over sin. ఇక పాపమును జయించడానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి మనకు కావాలి. நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருந்து ஆவியானவரால் நடத்தப்பட்ட பாவம் நம்மை மேற்கொள்ளாது. So when we are in Christ and when we are led by the Holy Spirit, sin cannot overcome us. అయితే ప్రభువు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపింపబడుట ద్వారా మనం పాపాన్ని జయించగలం. நாம் அப்பொழுது மாம்சீகமாய் இருக்க மாட்டோம், மாம்சத்துக்குரியவர்களாய் இருக்க மாட்டோம். We will not be people who act in the flesh. అయితే మనం శరీరానికి మనం లోనవ్వకుండా ఉంటాం. ஒரு நடைமுறை ஒரு சோதனையை நான் இப்போ நம்ம எல்லாருமே வச்சுக்கலாம். Let me share with you about a practical example. ఒక ఉదాహరణ మీకు చెప్పనివ్వండి. நீங்கள் என்னை பற்றி நான் நினைக்கிறேன், உங்களை பற்றி நீங்கள் நினைங்க. நம்ம மாம்சத்துக்குரியவர்களா? Think about yourselves. I'll think about myself, you think about yourselves. Are we of the flesh? నేను మీరు కలిసి ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. మనం శరీరారికంగా నడుస్తున్నామా? ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் இருக்கு. அந்த 24 மணி நேரத்தில் மாம்சீக காரியங்களை அதிகமாக யோசிக்கிறோமா? There are 24 hours in a day. How many hours out of the 24 hours are we thinking about things pertaining to our flesh? మనకి 24 గంటలు ఉన్నాయి. ఆ 24 గంటల్లో ఎన్ని గంటలు ఆ యొక్క శరీరాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం శరీరానుసారంగా? மாம்சீக காரியங்கள்னு சொல்லும்போது சாப்பாடு 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 சாப்பாடு, எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பாடு. எல்லாம் சில பெருமையாக சொல்லுவாங்க, ஐ எம் a foodie. When I say, when I say things pertaining to the flesh, I'm talking about things like gluttony. A lot of people have changed the term to foodie. ఇక శరీరానుసారం అంటే దాని ఉదాహరణ చెప్పనండి. కొన్నిసార్లు మన ఆహారమే మనకి ఎంతో తిండి 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 అని చెప్పుకుంటాం. அந்த ஸ்விக்கி அந்த ஜொமேட்டோ எடுத்து அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் இப்படியே ஃப்ளிப் பண்ணி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, வாய் ஊறிக்கிட்டே இருக்கும். They go to Swiggy and they go to Zomato and they keep flipping, menus after menus after menus, and they start to crave all the food that is available there. స్విగ్గీ జొమాటోలో ఇదే పని మనకి. இது புதுசாக ஏதாவது வந்திருக்கான்னு பார்க்குறது, செக் பண்ணுறது. Sometimes they check, has there anything new come on Swiggy or Zomato? ఈసారి కొత్తది ఏమైనా వచ్చిందా అని చూస్తూ ఉంటాం. ஒவ்வொரு நேரத்துக்கு ஒரு மூடு மாறும் வேறு. Moods keep changing. మన ఆశలు మారిపోతూ ఉంటాయి. சாப்பிட்றது தப்பு இல்லை. There's nothing wrong with eating. கண்டிப்பாக நம்ம ஆகாரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். తినటం తప్పు కాదు. ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பாடுன்னு அப்படியே சாப்பாட்டை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருந்தால் நம்ம கண்டிப்பாக மாம்சத்துக்குரியவர்களாக தான் இருப்போம். But if you always keep thinking about food and you only live to eat, then we are people who are living according to the flesh. అయితే ఎప్పుడు ఏమి తిందాము అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మనం శరీరానుసారంగా నడుస్తున్నాము అని ఆలోచించాలి. நமக்கு பிடித்த ஆகாரம் வரும்போது அவ்வளோ சந்தோஷம், அல்லேலூயா. When we receive food that we love, we are so happy. We say hallelujah. అనేకమైన సార్లు మనకి ఇష్టమైన ఆహారం దొరికినప్పుడు హల్లెలూయా అని అరుస్తూ ఉంటాం. அந்த உப்புமா என்னைக்காவது வந்துருச்சுனாக்கா முகத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இல்லை. But when we receive something that we don't like upma, then there is no joy in our faces. ఉప్మా పెడితే మొహం మాడిపోతుంది. நான் ஏதோ ஆர்டர் பண்ணிக்கிறேன். It's okay, I'll order something. నేను వేరేది ఆర్డర్ పెట్టుకుంటానే అంటాం. நிறைய பேர் சிரிக்கிறீங்க, எனக்கு தெரியல, இது உங்களுக்கு புரியுது. A lot of people are laughing and giggling, but I don't know, but I think you understand. అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. கவலைப்படாதீங்க. Don't worry. ஜொமேட்டோவிலையும் ஸ்விக்கிலையும் சீக்கிரமாக இன்னொன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க. நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன், அது சீக்கிரமாக வரும் கண்டிப்பாக. Don't worry, because very soon they're going to introduce a new feature on Swiggy and Zomato. ఇక స్విగ్గీ జొమాటోలో కొత్త అంశాన్ని కూడా వారు ప్రారంభించబోతున్నారు. அந்த சாப்பாடு கொண்டு வரவன் வீட்டுக்குள்ளே வந்து உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்து அதை திறந்து உங்களுக்கு ஊட்டியும் உள்ள போகிறான்.
You know, the feature is that, you know, person who delivers your food will also, if you opt for it, he will also be able to sit next to you, open the food packet and feed you. పక్కనే కూర్చొని మనకు తినిపించిపోతారంట. எழுதி வைங்க, இதை நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க, எழுதி வைங்க. You're laughing today, but note this down. మీరు నవ్వుతున్నారు కానీ మీరు గమనించండి. மாம்சத்துக்குரியவர்கள், People pertaining to the flesh. శరీరానుసారంగా జీవించటం. அப்புறம் மற்ற ஆசாபாசங்கள். Then there are other things of avariciousness. మనకు అనేకమైన ఆశలు కలిగి ఉంటాం, శరీరానికి ఆశలు. சிலருக்கு நகை 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 நகை, எப்போ பார்த்தாலும் நகை, இந்த பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்ன் இந்த பேட்டர்ன், எந்த பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்ன், இந்த பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்ன், எப்போ பார்த்தாலும் நகை, நகை மேலே ஒரு ஆசை இருக்கிறது தப்பில்லை, நகை போடுறது தப்பில்லை, நல்லா நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏற்றபடி டிசைனாக போடுறது தப்பில்லை. ஆனால் அதை குறித்த ஒரு தேவையில்லாத ஒரு அதீத ஒரு பேராசை. Some people are obsessed with gold, with jewelry, you know, constantly, you know, talking about gold all the time. And then what kind of a gold bangle do I buy, or gold earring do I buy, or this jewelry, this accessory, that accessory. They're obsessed with it. కొన్నిసార్లు బంగారు ఆభరణాల కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉంటాం. நீங்கள் சொல்லலாம், பாஸ்டர் அப்படியா சொல்கிறீங்க? You might ask me, are you really saying that? మీరు పాస్టర్ గారు మీరు నిజంగా ఆ విధంగా చెప్తున్నారా అని. இது உண்மையா இல்லையான்றதை இப்போ ஒரு டெஸ்ட் உங்களுக்கு வைக்கிறேன் பாருங்க. I'll give a test for you right now to prove whether this is real or not. ఒక చిన్న పరీక్ష. நம்ம எப்போவுமே இன்னொருத்தரை பார்க்கும்போது டக்குன்னு நம்ம கண்ணு அவங்க கழுத்தில் என்ன போட்டிருக்காங்க, காதில் என்ன போட்டிருக்காங்க, என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க, என்ன கலர் பாட்டம் போட்டிருக்காங்கன்னு டப்புன்னு ஒரே ஃபோட்டோ எடுத்துருதுன்னா நம்ம கொஞ்சம் அந்த டைப்புன்னு அர்த்தம். If you and I, you know, are seeing somebody and immediately our eyes are taking a screenshot, what are they wearing in the ears, in the neck, or what kind of pants, what kind of shirt, what kind of top, then yes, we are people who think about that too much. ఒకసారి కనుక వేరే వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఒక్కసారిగా వారిని స్క్రీన్ షాట్ తీసినట్లు వారు ఏం ధరించారో గమనించగలిగితే మనం ఆ కోవకు చెందిన వారేమో అని చెప్పొచ్చు. இதை எங்கே வாங்குனீங்க, எப்போ வாங்குனீங்க, எவ்வளோ? Where did you get this? How did you get this? And how much did you get it for? ఎక్కడ కొన్నారు, ఎప్పుడు తీసుకున్నారు, ఎంత కొన్నారు అని అడుగుతూ ఉంటారు. அதோட நிறுத்தினா கூட பரவாயில்ல. Stop there, it's okay. அடுத்த நிமிஷம் அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் The next minute you go into the website. అక్కడ దాగకుండా మళ్ళీ వెబ్సైట్కి పోయి చూసి, கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், கோச்சிக்காதீங்க, கொஞ்சம் மாம்சம் அதிகமாக தான் இருக்கு. Openly telling you, don't be offended, but yes, there's a slight peak of the flesh over there. కొంచెం అట్లా చెప్తా ఉన్నాను, మీరేం అనుకోవద్దు. కాకపోతే కొంచెం శారీరానుసారంగా జీవించుందని కనిపిస్తుందేమో. இல்லைங்க, நான் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேங்க, என்ன போட்டிருக்காங்க, என்னால் முகத்தை பார்ப்பேங்க, பேசுவேங்க, வரைவங்க சொன்னால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். If you say, I never notice what people wear or what they, you know, do, I only look at the faces of people and I talk to them, then you are blessed. అయితే మీరు వాళ్ళు ఏం వేసుకుంటున్నారు, ఏం ధరిస్తున్నారు అని చూడకుండా వారి ముఖమును చూసి నేను ఆనందిస్తున్నానంటే ఎంతో మనం ధన్యత కలిగిన వారం. மூணாவது இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் பாருங்க, அதில் இந்த கேட்டகரியில் நிறைய பேர் சிக்குவாங்க. Okay, thirdly, I'm telling you something. In this category, a lot of people are going to get caught. ఇక మూడవ పరీక్ష నేను మీకు చెప్తా ఉన్నా. திரௌபதியுடைய சேலையை போல ரீல்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. A lot of people are scrolling reels after reels like Draupadi's sari. కొంతమంది ఇక ద్రౌపది సారీ లాగా అనేక మంది ఆ యొక్క రీల్ తిప్పుతూనే ఉన్నారు. அப்படியே பழகிடுச்சு. They're used to it now. తిప్పుతూనే ఉన్నారు. நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் எழுதி வைங்க, அதெல்லாம் நான் விளையாட்டாக சொல்லலை. இன்னும் கொஞ்ச நாள் ரோட்டில் பாருங்கள், சும்மா போகிறவங்களாம் இப்படி தான் போவான். I'm not joking with you. I'm saying this seriously. You know, some people will still do the same mechanisms of scrolling a reel even without their phone in their hands. எத்தனை மணி நேரம் தெரியுமா இது? How many hours? ఎన్నిసార్లు మనం విధంగా నొక్కుతూ ఉన్నాం. மெடிக்கல் கவுன்சிலில் இப்போ வந்து நான் இதெல்லாம் சொல்கிறதுல உண்மை. மெடிக்கல் கவுன்சிலில் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் உள்ள கொண்டாந்துருக்குறாங்க. They've brought in a program in the medical council now. நிறைய మెడికల్ కౌన్సిల్ వారు ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టారు. முழு உலகத்திலும் நிறைய கிளினிக் ஆரம்பிக்குவாங்க. எதுக்காகனாக்கா தம் ட்ரீட்மெண்ட். They're going to start a lot of clinics around the world for the treatment of the thumb. బొటనవేలు స్వస్థత కోసం కొన్ని క్లినిక్లు పెడుతూ ఉన్నారు. நான் சொல்றது பொய் இல்ல, உண்மையா சொல்றேன். I'm not saying you know for fun, this is real. ஏன்னா இப்படி பண்ணி நிறைய பேருக்கு இங்க கட்டி வந்துரும்.
Because they keep scrolling, and a lot of people have a lot of problems in the thumb. వాళ్ళు తిప్పుతూ ఉండగా ఆ యొక్క బొట్టనేలో అనేకమైన సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. சொல்லும் போதே உங்களுக்கு ஆமா கொஞ்சம் விரல வலி இருக்குன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்க யூ ஹேவ் டு கோ ஸ்லோ, கொஞ்சம் மெதுவா போகணும். If as I speak, if you are testing your thumb and you feel some pain in your thumb, then go slow. ఒకవేళ నేను చెప్తున్నప్పుడు మీరు బొట్టనేలు పరీక్షించుకోండి, లేదా కొంచెం నెమ్మదిగా వెళ్ళండి. இப்போ இந்த பெருவரல்ல வர்ற அந்த வலியை பத்தி நான் பேசல, ஆனா இப்படி பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் நம்ம மனசை தாக்கம் பண்ணும் மனசுல. I'm not talking about your thumb actually. I'm talking about how all the content you're watching are getting inside of your head and they are overpowering your thoughts. నేను మీ యొక్క బొట్టన వేరు గురించి మాట్లాడట్లేదు, కానీ మీరు చూసిన విషయాలు మీ యొక్క మనసును ఏ విధంగా కేంద్రీకరించి వాటిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో మీరు గమనించండి. இப்போ மெயின் பாயிண்ட்க்கு வரேன். Now I'm coming to the main point. நீங்க இப்போ முக்கியமான பாயிண்ட் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது நீங்க இதெல்லாம் நான் எத்தனையோ தடவை பார்த்துட்டேன், என்ன வந்துட்டு இருக்குன்னு நினைச்சா நீங்க எப்படிப்பட்ட ஆளா இருப்பீங்கன்னு நீங்களே யோசித்து பார்த்துக்கோங்க. When you watch reels, if the same content comes back to you that you watched earlier, if it's repeating again, then imagine how much you've scrolled that your old content has to come back again to occupy you. మీరు తిప్పుగా అయ్యే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నాయంటే మీరు ఎన్నిసార్లు చూసారో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான ரீல்ஸ் இருக்குது, அதில் எனக்கு இதெல்லாம் பழகி போன ரீல் இவ்வளோ ஆயிரங்கள் எனக்கு பழகி போச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் எவ்வளவு பார்த்துருப்பீங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. Just imagine how many lakhs and crores of reels exist, and if you say, oh, I've already seen this, as you scroll, how many hours have you scrolled then? ఇక చూసిన కంటెంటే మళ్ళీ మనకి తిరిగి వస్తే మీరు చూడండి ఎన్ని లక్షల కంటెంట్ మీరు చూసారో. நீங்கள் போய் உங்களுடைய மொபைலில் நீங்கள் ரீல்ஸில் எத்தனை மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு இருந்திருக்கிறீங்க, ஃபேஸ்புக்கில் எத்தனை மணி நேரம் இருந்திருக்கிறீங்கன்றதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும். If you go into your mobile, there is an option. You can actually check out how many hours have you stayed on that platform, whether it's Instagram or Facebook or whatever. You can check and you can see how much screen time has happened on your phone. మీ మొబైల్లో స్క్రీన్ టైం చూసుకుంటే మీరే ఆశ్చర్యపోతారు. சாந்தி அம்மா கொஞ்சம் உட்காருங்களா? அதில் எல்லாமே ஆண்டோடைய காரியம் தான் பார்த்தேங்க, பைபிள் படி தான் பார்த்தேங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஓகே, blessed, you are truly blessed. If it is all pertaining to the kingdom of God, then you are blessed. ఎన్ని కూడా దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించినవి అయితే మీరు ధన్యులే. அந்த பெருவிரல் வர்றது ஆண்டவர் சுகப்படுத்திடுவார். Whatever comes on your thumb, God will heal it. మీకు సమస్య వచ్చినా అది దేవుడి మూలనే స్వస్థపరుస్తాడు. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம எவ்வளவு மாம்சீகமானவர்கள் என்பதை நம்ம மனசே நமக்கு சொல்லிடும், யாரும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. When we look into all of these things, our own heart, our own conscience will tell us how much of our flesh is dominating our lives today. ఇవన్నీ మనం గమనించినప్పుడు మన యొక్క హృదయాలు మనకే చెప్తుంటాయి మనం ఏ విధంగా శరీరానుసారంగా జీవిస్తున్నామేమో అని. நம்முடைய பார்க்கிற காரியங்கள் நம்முடைய மனதை கண்டிப்பாக அது ஆக்கிரமித்துக்கொள்ளும். அதன் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய எண்ணங்கள் இருக்கும். Whatever we see will eventually influence our minds, and our thoughts will be according to what our mind says. మనం చూసినవన్నీ మన యొక్క మనస్సులను ప్రేరేపిస్తాయి, ఆ విధంగానే మన యొక్క కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాం. அதனால தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதும்போது எழுதுகிறார், ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் நான் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவனாய் இருக்கிறேன். And that is why Paul, he writes, I capture every thought and I submit it under Christ. అందుకని పౌలు చెప్తున్నాడు, ప్రతి ఒక్క తలంపుని నేను దాన్ని పట్టుకొని నేను దానికి ప్రభుకి అప్పగించుచున్నాను అని. இப்போ நம்ம மனதை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் தான் நம்மை பாவத்துக்கு நடத்துகிறது. So whatever is influencing our mind is leading us into sin. இன்னைக்கு మన యొక్క మనసును ఏదైతే ప్రేరేపిస్తుందో అదే మన పాపంలోనికి నడిపిస్తుంది. இன்னைக்கு நிறைய காரியங்கள் பாவம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம அரசாங்கமே சொல்லுது. Today our government is saying, many things are not sin. మన యొక్క ప్రభుత్వాలు ఈ మధ్య చెప్తున్నాయి అనేకమైన విషయాలు పాపంగా వాటిని లెక్క చేయటం లేదు. 18 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் இன்னைக்கு எந்த லாட்ஜ்லையோ எந்த ஹோட்டல்லையோ போய் தங்கினாக்கா அந்த ஹோட்டலில் கேட்கக்கூடாது, நீங்கள் யார் 2 பேரும் கேட்கக்கூடாது. ஆதார் கார்டை பார்த்து அந்த வயசை பார்த்தாக்கா அவங்களுக்கு இடம் கண்டிப்பாக கொடுத்துடணும், வேறு எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது. இன்னைக்கு அப்படி தான் இருக்குது சட்டம். Today law is in such a way that any adult beyond the age of 18 can rent a room in a lodge or a hotel, and if they have an ID, it's more than enough for them to book that room. They don't have to be married. మనకు 18 సంవత్సరాలు దాటితే ఎక్కడైనా ఉండటానికి ఇక ప్రభుత్వం వారు అనుమతిస్తూ ఉన్నారు. இதை விட அதிர்ச்சி ஊட்டக்கூடிய ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் வெர்டிக்ட் போன வாரம் கொடுத்துருக்குறாங்க.
And there is an even more shocking verdict given by the Supreme Court last week. ఈ సుప్రీంకోర్టు కూడా అటువంటి న్యాయం తీర్పును తీర్చింది. திருமணமான ஒருவர் இன்னொருவரோடு தொடர்பில் இருந்தால் தார்மீக ரீதியிலே அது ஒருவேளை சரியாக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் சட்டத்தின் ரீதியிலே அது தவறல்ல. And that verdict is, if a married woman or a man is in an affair with somebody else, it may be unethical, but it is not illegal. ఒకవేళ వివాహం చేసుకున్న వారు వేరే వాళ్ళతో సంబంధం కలిగి ఉంటే అది మంచి పని కాదు, కానీ అది క్రైమ్ కాదు అంటున్నారు. உங்களுக்கு அடுத்தவர் செய்கிறது பிடிக்கலன்னா நீங்கள் விவாகரத்து வாங்கி கொண்டு போய் விடுங்க. So the court says, if you don't like what they are doing, you get a divorce and you leave. మీకు నచ్చకపోతే మీరే విడాకులు తీసుకొని వెళ్ళండి అంటున్నారు కోర్టు. சட்டங்கள் எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது, தேசங்கள் எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்க. Just observe, where is the law going? Where is the country going? మనకి దేశం ఎటువైపు నడుస్తుందో ఒకసారి గమనించండి. பாவம் என்கின்ற அந்த கோடு எங்கே முதல்ல இருந்ததோ இப்போ அதிலிருந்து எங்கேயோ கொண்டு போய் அதை போட்டுட்டாங்க. Once upon a time there was a boundary, between good and evil, and today that boundary has been moved out of that ethical spectrum and it has gone somewhere else. అయితే ఇంతకు ముందు ఆ యొక్క మంచికి చెడుకి మధ్యన ఒక బౌండరీలా ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు అటువంటి సరిహద్దు పాడైపోయింది అని చెప్పుకోవచ్చు. ஆனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு தெளிவாய் வரைய இருக்கிறது. இதுதான் கோடு, இந்த கோட்டை தாண்டினா பாவம். So even then we have the word of God telling us, this is the way, do not go beyond it but walk in it. If you go beyond it, it is sin. అయితే దేవుని వాక్యం ఎంతో స్పష్టంగా చెప్తుంది, ఇది సరిహద్దు, ఇది దాటడానికి వీలు లేదు. இந்த பாவத்தை நம்ம வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறதற்கு நம்முடைய சுய கட்டுப்பாடு எதுவுமே உதவி செய்ய முடியாது. So nothing will help us overcome sin by our own actions that strive for goodness. మన యొక్క సొంత పనుల చేత, మన యొక్క సొంత ప్రయత్నాల చేత మనం పాపాన్ని జయించలేం. ரோமர் 8வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தில், இந்த பாவ பிரமாணத்திலிருந்து நான் விடுதலையாக வேண்டுமானால் எனக்குள் எது கண்டிப்பாக வந்தாக வேண்டும் என்கின்ற இன்றியமையாத ஒரு மிக முக்கியமான ஒருவரை குறித்து இந்த பரிசுத்த வேதாகமம் பேசுகிறது. In order for you to overcome your flesh and stop sinning and stop crossing the boundaries that God has laid for us, there is someone indispensable whom you need in your life, and only He'll be able to empower you to do that, and that is given to us, revealed to us in Romans 8:9. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8-9 వచనాల విధంగా చెప్పబడి ఉంది. కాగా శరీర స్వభావం కలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు, దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి ఉన్న ఎడల మీరు ఆత్మ స్వభావం కలవారే కానీ శరీర స్వభావం కలవారు కారు. ரோமர் 8வது அதிகாரம் 9வது வசனம் சேர்ந்து வாசிப்போம். மேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாக இராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. క్రీస్తు మీలో ఉన్న ఎడల మీరు శరీరము పాప విషయమై మృతమైనది, కానీ మీ ఆత్మ నీతి విషయమై జీవము కలిగి ఉన్నది. தேவனுடைய ஆவி நம்மள வாசமா இருந்தால் தான் பாவத்தை ஜெயிக்க முடியும். Only if the Spirit of God lives in us, we will be able to defeat sin. కేవలము ఆత్మ మనలో నివసించి ఉన్న ఎడల మనం పాపాన్ని జయించగలం. அடுத்த రెండవది రహస్యం, Second truth, రెండవ సత్యం 11வது வசனம் verse 11. சேர்ந்து வாசிப்போம். 11వ వచనం అందరూ కలిసి చదువుదాం. Let's read together. அன்றியும் And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He raised Christ from the dead, will also give life to your mortal bodies. உங்களில் Because of the வாசமாயிருக்கிற Spirit who தம்முடைய lives in you. ஆவியினாலே சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார். அல்லேலூயா. கிறிஸ்துவின் ஆவி நமக்குள்ளே இருந்தால் சொல்ல வாசமாய் இருந்தால்னா விசிட்டர் கிடையாது. ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் நாட் அ விசிட்டர், வந்துட்டு போறவர் இல்லை. வாசமாய் இருந்தால் அவர் இந்த மாம்சீக சரீரத்தை உயிர்ப்பிப்பார். எப்படியா? கர்த்தருடைய வார்த்தை ரொம்ப அழகாய் சொல்லுகிறது, உங்களில் வாசமாய் இருக்கிற தம்முடைய ஆவினாலே சாவுக்கு நியமிக்கப்பட்ட, அழிவுக்கு நியமிக்கப்பட்ட உங்கள் சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார்.
You see, in verse 11, it is revealed to us that the Holy Spirit must reside in us. He must live in us. He is not a visitor. And if the Spirit of Him who raised Jesus Christ from the dead is living in us, He who raised Christ from the dead will also give life to our mortal bodies because of a Spirit who lives in us. 11వ వచనం నుంచి గమనిద్దాం. మృతులలో నుండి యేసును లేపిన వాని ఆత్మ మీలో నివసించిన ఎడల అదేదో వచ్చిపోయే ఆత్మలాగా కాకుండా నివసించిన ఎడల మృతులలో నుండి క్రీస్తు యేసుని లేపిన వాడు చావుకులోనైన మీ శరీరమును కూడా మీలో నివసించుచున్న తన ఆత్మ ద్వారా జీవింపచేయును. இந்த கேள்விக்கு நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருந்து பதில் சொல்லிட்டு தான் போகணும். So this question that I'm going to pose before you today, you have to answer this question before you leave here today. నేను మీ ఎదుట ఒక ప్రశ్నను ఉంచబోతా ఉన్నాను, మీరు దానికి జవాబు చెప్పాలి. எல்லாருக்கும் பிரசங்கிக்கிற நானே ஆகாதவனாய் போகாதபடி என்னையும் இந்த வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுத்துகிறேன். I who preach to everybody, I myself should not be a wayward in this matter. I subject myself to this. నేను మీ అందరికీ చెప్పిన తర్వాత నేను తప్పిపోతానేమో అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. நாம் செத்து கொண்டிருக்கிறோமா இல்லை உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமா? Are we dying or are we being resurrected? మనం మరణిస్తూ ఉన్నామా, పునరుద్ధానం అవుతున్నామా? நமக்குள் நம்முடைய நம்பிக்கைகள் செத்து கொண்டு போய்கொண்டிருக்கிறதா இல்ல நம்பிக்கைகள் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையினாலே உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறதா? Is the hope that lives in us is dying or is the hope being resurrected by the power of Jesus Christ in Christ? మనలో ఉన్న నిరీక్షణ దినదినానికి నశించుతుందా లేకపోతే ప్రభు యొక్క శక్తిని బట్టి పునరుద్ధానంలోనికి ఎదుగుతున్నామా? இந்த கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை எப்பொழுதும் நம்மில் காணப்படும்படியாக தேவ ஆவியானவர் நமக்குள் வாசம் செய்வதற்கு நாம் சந்தோஷமாய் இடம் கொடுப்போம். So let us joyfully give space for the Spirit of Christ to live in us so that we are every day resurrected by the power of Christ. క్రీస్తు యేసు యొక్క ఆత్మ మనలో ఎప్పుడు జీవించాలని ఎంతో ఆనందంగా ఆయన్ని ఆహ్వానించి మనలో జీవింపజేద్దాం. கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless the words. ఈ యొక్క దేవుని వాక్యం దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. கர்த்தருடைய பந்திக்கு நாம் ஆயத்தமாவோம். இந்த கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் நாளிலே கர்த்தருடைய பந்தியை நாம் ஆசரிப்பது இன்னும் அதிகமான கருத்துள்ளதாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் அவருடைய பரிசுத்த மாம்சத்தையும் அவருடைய பரிசுத்த இரத்தத்தையும் நமக்காக பிட்டு கொடுத்து ஊற்றி கொடுத்து தம்மை கொடூரமான மரணத்துக்கு கிறிஸ்து உட்படுத்தி கொண்டபடினாலே அதோடு சரித்திரம் முடிந்து விடவில்லை. ஆனால் அந்த சரீரம் அத்தனை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட அந்த சரீரம், 5 காயங்களை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த சரீரம் 3ஆம் நாள் மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுந்தது. ஹல்லேலூயா. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும்போது என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? இந்த கர்த்தருடைய பந்தியை நீங்கள் கருத்தோடு பயபக்தியோடு ஏற்றுக்கொண்டால் உங்கள் பலவீனங்களில் பலன் கிடைக்கும், சுகவீனங்களில் சுகம் கிடைக்கும். சிலர் இது நிமித்தம் ஆயுசு நாட்கள் பெருகவும் பண்ணியிருக்கிறார். அவர் சொல்லும்போது அது அப்படி நெகட்டிவாக சொல்கிறார். இது நீங்கள் துணிகரமாக தகுதி இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டா சுகவீனம் வரும், பலவீனம் வரும். இது நிமித்தம் மற்றவர்கள் நித்திரை அடைந்திருக்கிறார்கள். ஸோ இஃப் வி டேக் part in the Lord's table with a humble and a contrite heart, our mortal bodies will be strengthened. It will be quickened and the sicknesses will be miraculously healed and our life will be extended. அந்த நீட்டிக்கப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையில் தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. அதனால் கருத்தோடு இந்த கர்த்தருடைய பந்தியை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது it has a physical significance, it has a spiritual significance, it also has a soulistic significance. ஆவியிலும் ஒரு கருத்துள்ளதாக, ஆவியிலும் மாம்சத்திலும் ஒரு கருத்துள்ளதாக, ஆத்துமத்திலும் ஒரு கருத்துள்ளதாக இந்த ஆராதனை இருக்கிறபடினால மிகுந்த பயபக்தியோடு தாழ்மையோடு பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தோடு நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். ஒரே ஒரு ஜெபம் இன்னைக்கு. ஆண்டவரே, உம்முடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை எனக்குள் செயல்பட்டிருக்கும்படி பரிசுத்த ஆவியானவரே நிரந்தரமாய் எனக்குள் வாசமாயிரும். Holy Spirit, come and eternally dwell on the inside of me so that your power of the resurrection will be manifest in my life. அப்படிப்பட்ட கிருபையை தேவன் நமக்கு செய்து தருவாராக. ஆமென். ஆயத்தத்தோடு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த நேரத்தில் மறுபடியும் நாமே ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம். இயேசுனுடைய சரீரம் அந்த நாளிலே அது பிளக்கப்பட்டது, அடிக்கப்பட்டது நமக்காகத்தான்.
அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம். ஆகவே இதை மனதிலே நாம் வைத்துக்கொண்டு, தேவனே, என்னுடைய பாவங்கள், குற்றங்களை, பாவ கரைகளை நீக்குவதற்கு நம்முடைய ரத்தம் மாத்திரம் போதும் அப்பா. என்னுடைய ஆத்தும வியாதிகள், ஆவிக்குரிய வியாதிகள், சரீர வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் நீக்குவதற்கு உம்முடைய சரீரம், அந்த பிளவுண்ட அந்த சரீரம் தகப்பனை, காயப்பட்ட அந்த சரீரம் அது போதுமானதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக அந்த சிலுவை காட்சியை நாம் கொண்டு வந்து மிகுந்த பயபக்தியோடு கூட இந்த ஆசரிப்பிலை பங்கெடுக்கத்தக்கதாக கர்த்தர் தாமே நமக்கு கிரியை செய்வாராக. Let us prepare our hearts, remembering his wounds and also his blood shed from his body. These are all because of us, because of our sins. In our place, he was crucified and died. இதற்கு ஆயத்தமாய் வந்திருப்பவர்கள் நீங்கள் எழுந்து நின்று முற்றிலுமாய் நம்மை அவருடைய சமூகத்திலே ஒப்புக் கொடுப்போம். இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து அதை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு அவர் சீஷர்களுக்கு கொடுத்து அவர் சொன்னதாவது, இதை வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது, இதில் நீங்கள் பங்கு கொள்ளும் பொழுதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அவர் திருவுளம் பற்றினார். அதப்படி அவர் பாத்திரத்தையும் எடுத்து ஆசீர்வதித்து, இந்த பாத்திரம் என்னுடைய இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படியெல்லாம் இதை செய்யுங்கள் என்று அவர் கட்டளையிட்டார். நாமும் இந்த அப்பத்திலும் இந்த ரசத்திலும் பங்கு பெறும்போது அவர் மரணத்தை நினைவு கூறுவோமாக. இந்த திருப்பந்தியிலே பங்கு கொள்வதற்கு தேவன் நமக்கு கிருபை செய்தபடினாலே நம்ம எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரங்களை நாம் ஏறெடுப்போம். அந்த மத்திய ஆகாயத்திலே நடைபெறுகிற அந்த திருவிருந்திலும் கூட நாம் பங்கு கொள்ளும்படியாய் கர்த்தாவே, அதிலே உண்மை உள்ளவர்களாய் நாங்கள் இருக்கத்தக்கதாக இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுதே தகப்பனே, அந்த 12 சீஷர்களிலே உமக்கு எல்லாரும் உண்மை உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். ஆனால் யூதாசை தவிர தகப்பனே, நாங்கள் யூதாசை போல அல்லாமல் உமக்கு எப்பொழுதும் உண்மை உள்ளவர்களாய் வாழ்வதற்கு நீர் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் நாங்கள் கேட்கிறோம் அப்பா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தொடர்ந்து நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியாத பாவங்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த விடுதலை தாரும். பலவீனப்பட்ட சரீரங்களை தகப்பனே நீர் இந்த நேரத்தில் பலப்படுத்த வேண்டுமாய் நாங்கள் தாழ்மையோடு கேட்கிறோம் அப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பிரதீப்புடைய அத்தைக்கு தகப்பனே நீர் கொடுத்த நல்ல சுகத்திற்காக, பலத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து அந்த சுகம் சீக்கிரத்திலே அது முன்னேறி அவர்கள் தகப்பனே சரீரத்திலே சுகம் கண்டு உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்த உதவி செய்தலும் அப்பா. கௌரிக்காக வருகிறோம். அந்த சகோதரிக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை நீ தந்து ஆலயத்திலே வந்து அவர்கள் பங்கெடுத்து கொள்ளக்கூடிய கிருபைகளை தாரும். பிரதர் ரெக்ஸ் அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தை தந்து, பிரதர் ஹெர்பர்ட் பிரதர் அவர்களுக்கும் இன்னும் பலர் பலவீனத்தோடு இருக்காங்கப்பா. இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரிலும் அநேகர் பலவீனத்தோடு காணப்படுகிறார்கள். அந்த எல்லா பலவீனங்களையும் நீர் மாற்றி பரிபூர்ண சுகத்தை தந்து இன்னும் ஆவிக்குரிய ஜீவித்திலே நாங்கள் முன்னேறி வாழ்வதற்கு நீர் கிருபை செய்ய வேண்டுமா? இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்டுக்கொள்கிறோம் அன்பின் பரம்பிதாவே, ஆமென். இணைந்து சொல்வோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அப்படியே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை, பிதாவின் அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும், நம்முடைய குடும்பத்தின் பிள்ளைகளோடும், மிஷனரி குடும்பத்தோடும், தூரத்தில் இருக்கிற நம்முடைய பெற்றோர் உற்றாரோடும்,
உலகமெங்கிலும் இருக்கிற பரிசுத்தவான்களோடும் மீண்டும் மீண்டும் நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா.